آج ہمارے ساتھ ایک ماڈل موجود ہیں، ٹی وی پریزنٹر بھی رہی ہیں، ایکٹنگ بہت اچھی انہوں نے کی ہے، اسپیشلی اینیمل میں انہوں نے ایکٹنگ کی تھی، اس وقت ہم نے ان سے بات بھی کی تھی، ایز اے سوشل ورکر بھی یہ کام کر رہی ہیں، پاکستان آئی ہوئی ہیں تو ہم نے سوچا کہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور مس پاکستان ورلڈ بننے کا اعزاز بھی ان کے پاس ہے۔ شفینہ شاہ صاحبہ ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ پاکستان کتنے عرصے کے لیے آئی ہیں اس ٹائم؟ کتنے ٹائم کے لیے؟ 3 ہفتے کی ہیں اوکے، انشاءاللہ۔ ہاؤ فریکوینٹلی یو وزٹ ہیئر؟ ایکچولی سنس فیبروری لاسٹ ایئر 5 دفعہ آئی۔ فیبروری، پھر سے مئی میں، اکتوبر میں، پھر سے فیبروری اور پھر سے ابھی۔ اچھا، فریکوینٹ چکر لگ رہی ہے؟ ہاں فریکوینٹ، لیکن میرے یہ پلان نہیں تھی پہلے، میں جانتی نہیں تھی میں یوں کریں گے، لیکن الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ obviously میں پاکستان کو بہت پسند کرتی ہوں اور آپ لوگوں بہت ویلکم، یو نو ویری ویلکمنگ، سو یا میری قسمت ایسی ہے نا ماشاءاللہ۔ آپ تھوڑا بتائیں، جب ہم موویز کی بات کرتے ہیں، جو کہ ابھی اس سے پہلے ہم موویز کی بات کر رہے تھے، ڈفرینٹ موویز میں ڈفرینٹ کریکٹرز کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس طرح اینیمل مووی میں جب آپ کا کریکٹر سامنے ہے تو بہت زیادہ آپ ہٹ ہوئی ہیں اس میں۔ آئی ایم شیور کہ اب کام تو آپ نے بہت سے کیا، آپ نے شاہ رخ خان کے ساتھ ایک ایڈ بھی کیا ہے، بھلے 10 سال پہلے، لیکن آپ نے ایڈ بھی کیا ہوا ہے، آپ نے کام تو بہت کیا۔ وٹ ڈو یو تھنک کہ اچھا اس مووی سے آپ کو کتنی زیادہ پذیرائی ملی؟ آئی تھنک ایکچولی اس مووی کی وجہ سے الحمدللہ بہت ریکگنیشن آئی، لیکن میں کافی بزی تھی ٹو رسپونڈ ایوری ون کیونکہ اینیمل کے بعد میں نے کہاں گئی، کیمبوڈیا کمپٹیشن کیا ٹو ریپرزینٹ پاکستان، اینڈ وہ کمپٹیشن مس گلوبل تھا، تو وہاں میں نے ملی ٹائٹل مس کنجینیالٹی مطلب جو عورت وہ سب سے کائنڈ ہے، سب سے کیئرنگ ہے، اینڈ ایوری ون لوز دیئر پرسنالٹی، تو 70 کنٹریز میں آئی ون دیٹ ٹائٹل فار پاکستان۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے شی از موسٹ کائنڈ آف آل دی پارٹیسپینٹس اینڈ کنٹیسٹنٹس؟ انہوں نے مجھے چوز کیا، آئی ڈونٹ نو، لائک آئی مین ایوری ون واز کائنڈ، لیکن آئی ون دیٹ ٹائٹل تو فار پاکستان، اینڈ وہ دیٹ واز ریئلی نائس، یو نو لائک ٹو پورا پروسیس ہوتا ہے نا جس میں کوسچنس آپ کو سچویشنس میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، اینڈ ایکچولی وہ سچویشن دیٹ واز دا لاسٹ ٹائٹل، تو بیسکلی یو نو یو ہیو دا مس گلوبل ٹائٹل، اس کے بعد الگ الگ ٹائٹلس ہیں، لیکن آخری دن میں انہوں نے یہ ٹائٹل دیے کیونکہ وہ ہر دن آپ کو واچ کرتے ہیں، آپ کیسے بات کرتے ہیں کسی کو ساتھ۔ میں جانتی نہیں تھی وہ ہمارے لائک ہم کو پتہ ہے وہ جج کریں گے ہم، لائک ہم کیسے بات کرتے ہیں، یو نو، لیکن میں بھول گئی اس ٹائٹل کے بارے میں، لیکن پہلے میں نے یہ ٹائٹل ملی، جانتی تھی اس کے بارے میں، میں سوچی تھی مجھے یہ ٹائٹل چاہیے، لیکن اس کے بعد میں بھول گئی۔ ہاں، وہ ٹائٹل وہی مل گیا جو چاہتی تھی۔ واو، یو نو آئی تھنک میں نے مینیفیسٹ کیا، دین اس کے بعد میں صرف I was myself۔ آئی تھنک یہ ایک سائیکالوجی بھی ہے، جب جو چیز آپ کو چاہیے اگر آپ نے بس بیک آف دا مائنڈ وہ سوچ لیا نا کسی وقت اس کے بارے میں، سب ہاؤ آپ اس کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے، اٹ ہیپنز۔ اچھا، اس کے علاوہ کون کون سے ٹائٹل آپ نے ون کیے ہیں؟ تو اس کے بعد آئی وینٹ ٹو، پھر سے گئی کیمبوڈیا ان مارچ، and I won the title for best national costume. So I wore like a sharara thing for the national costume, like a bride, nikah bride. So wo mere outfit ko bahut pasand karti thi, and I won that title. So that was nice for Pakistan phir se. And I came in February, phir se aayi to do the Cleft Hospital, Gujarat. So I'm an ambassador for the Pakistan Cleft Lip and Palate Association. Okay. Yeah. So main Dr. Ijaz ke sath kaam karti hu, you know, to just represent. اینڈ ویسے میں یو کے میں رہتی ہوں، تو وہاں میں نے کوشش کیا ٹو ریز منی، اینڈ ہم نے سوچا ایک دن وی ور آن دا وے ٹو کشمیر، تو آئی واز وزٹنگ کورٹ اینڈ آل دا پلیسز، اینڈ میرے ساتھ پروفیسر گیٹر تھا، تو ہی واز سیئنگ، آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دبئی اینڈ اسکائی ڈائیونگ اینڈ آل دس، ہی از لائک ایک چیز کرو، وہ اسکائی ڈائیو آپ کو کرنا چاہیے۔ آئی سیڈ ہاں، ہی گوز ڈو اٹ فار دا چیریٹی۔ اسکائی ڈائیو فار چیریٹی؟ جی، ہاؤ کم؟ وہ میں نے آئی وانٹڈ ٹو ڈو اے اسکائی ڈائیو and I wanted to raise money for Cleft Hospital, and تو ہم نے سوچا ہم دونوں شوق بھی ہو جائے اور ساتھ میں کاز بھی اس کے ساتھ اٹھا دیں۔ Yes, you know, how was the experience؟ بہت اچھا تھا۔ میں نے I did the skydive on 1st of June. I think video بھی ہے میری Instagram پر، and it was the best thing actually. And ابھی ہم نے we're still continuing to fundraise. Obviously میرے پاس ایک target ہے، and this is a continuing project for my whole life. It's not just I'm just going to do one charity. لیکن یہ ہاسپٹل میرے کوئی اٹیچمنٹ ہے کیونکہ میں بچے کو بہت پسند کرتی ہوں۔ I'm not married or have children, لیکن ایک دن انشاءاللہ، بٹ وہ کام وہ کرتے ہیں اس ہاسپٹل میں بہت اچھے، ٹاپ اسٹینڈرڈ بھی ہے، اینڈ میں 2 دفعہ گئی وہ فار دا کیمپ، اکتوبر میں اینڈ فیبرری میں،
तो आई वाज विद द पेशेंट्स 2 हफ्ते के लिए मैंने आई स्टेड इन द हॉस्पिटल। तो हर डिपार्टमेंट्स भी है, द ऑपरेशंस, वो ऑर्थोडोंटिक केयर, स्पीच थेरेपी भी है, वहाँ सब कुछ करते हैं। चलें, ज़बरदस्त, ये एक अच्छी बात है कि सोशल वर्क आप लेके चल रहे होते हैं, ज़रा अपने शौक को कॉस्ट के साथ अलाइन कर दो जब, तो फिर बड़ा अच्छा काम आगे चल रहा होता है। अच्छा जी, वैसे हमारी स्काइप पे हमने इनका इंटरव्यू लिया था जी, उस वक्त ये यूके थी और हम जिक्र कर रहे थे एनिमल मूवी का जिसमें आपका किरदार था। थोड़ा बताएं कैसे एक्सपीरियंस था, रोल कैसे मिला, और उसके बाद जो बॉलीवुड के हवाले से, क्योंकि हम सिर्फ काम देख रहे होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा था, पाकिस्तानियों को कैसा ट्रीट किया गया? तो एक्चुअली जब मैं ये रोल मिली, मैं पाकिस्तान में थी उस वक्त, तो आई वाज फरवरी लास्ट ईयर। मेरी एजेंट यूके में, वी हैव एजेंट्स इन यूके, उन्होंने कहा शबीना एक रोल है लेकिन एक किसिंग सीन है इसमें, अब ठीक है इस चीज़ के साथ। मैंने सिर्फ बोला हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज शायद वो कुछ कैमरा चेक था या लेकिन ऑब्वियसली मैं कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ हाँ बोला बिकॉज ये मौका है ना, तो आई वाज लाइक या फाइन ठीक है। तो मैंने सेल्फ टेप भेज दिया वो जो ऑडिशन, उन्होंने कहा ठीक है आपके रोल मिलेंगे, लेकिन वो वाला रोल नहीं है, आप वाइफ 2 बन, लाइक यू गोना बी वाइफ 2, एंड उस सीन तो नहीं है। तो आई वाज लाइक थैंक गॉड, क्योंकि मैं मैनिफेस्ट भी किया ना, मैं हमेशा मैनिफेस्ट करती हूँ, मुझे वो सीन नहीं चाहिए। तो आई गॉट द रोल थ्रू एजेंट, एंड हमने शूट किया अप्रैल में यूके में, क्योंकि जब आप देखेंगे मूवी द स्टोरी इज हाफ इन यूके, एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। द होल टीम वाज फ्रॉम इंडिया, एंड लेकिन वो हर लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, लाइक द बॉलीवुड सेट वाज वेरी गुड, बेटर देन द यूके सेट। और आपको चाहिए द दादाज आर देयर एंड एवरीथिंग दे गेट, एंड एक्चुअली फॉर द फ्यू डेज मैं आई वाज रमजान, सो आई वाज फास्टिंग, तो वो खाना रख दिया मेरे लिए फॉर they were respecting it. Yeah, they were so good. तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और रणबीर कपूर मैं जानती नहीं थी पहले that मैं उनके साथ काम करूँगी, मैं सोची थी सिर्फ बॉबी डील के साथ है, लेकिन जब मैं सेट पे पहुँच गई हूँ, they said oh एक दूसरी सीन भी है, because it's very last minute ना, ये लाइन से ये पढ़ो करो। उससे पहले नहीं बताते थे? नहीं, मैं जानती नहीं थी। अब जाती नहीं? like because वो the full script they don't tell you the story, because you can leak the story. Okay. हाँ, तो मैं पूरी कहानी नहीं जानती थी, only when I went on December 1st to watch the movie. यानी आपको पहले से पता ही नहीं है इस मूवी में क्या है, आपको सिर्फ उस वक्त बता रहे हैं कि आपका ये डायलॉग है, इसके साथ है ये सीन, एंड दैट्स इट। वाओ, इज़ इट डिफिकल्ट जब आपको पता ही नहीं है कि बैकग्राउंड क्या है? हाँ, क्योंकि यूजुअली हमारे पास स्टोरी है तो हम कैरेक्टर आप उस इमोशन के साथ बात कर पाते हैं, तो इट वाज जस्ट लाइक दैट, तो ये अलग है मेरे लिए। दिस हैपेंस टू एवरी एक्टर? यूजुअली नो, आई थिंक इन द यूके इंडस्ट्री अलग है ना, यूके अमेरिका। नहीं, फॉर दिस मूवी आपको ये फील हुआ कि सबके साथ यही रवैया था? आई थिंक फॉर द सपोर्टिंग रोल्स हाँ। अच्छा, फॉर द सपोर्टिंग रोल्स। द अदर एक्ट्रेस, वाइफ नंबर 1, we were the same, but she got her script 3 days before me. Usually वैसे ऐसे होता है कि आपको फुल स्टोरी जो है वो नहीं दी जा रही, वो सिनेरियो आपको दिया जा रहा होता है। अगर एक दिन पहले भी देते तो आपको वो सिनेरियो देते हैं कि वो आप अपने माइंड में मेमोराइज कर लें कि उस टाइम पे क्या हो रहा है, आइडिया देने के लिए। बाकी you have to act. You just have to. मुश्किल तो है, लेकिन ये हमारा जॉब है ना, तो we just try and do it. And obviously Sandeep Reddy sir, वो he's like so talented and everything. तो लेकिन we got the take in like 2-3 takes. 2-3 टेक्स में हो गया। हाँ, ऐसा होता है वैसे, you get used to it, और स्पेशली जो ऑलरेडी एक्टिंग कर रहे होते हैं तो वो बड़ा इजी होता है उनके लिए, चाहे एक्ट वो है जो हम हमेशा बात करते हैं ना। अच्छा, आपके साथ भी वो होता है कि अपने रोल में रहना, अपने किरदार में रहना थ्रू आउट, जो कि हम हमेशा सुनते आ रहे थे, या बस आया परफॉर्म किया और अपने किरदार से बाहर निकल गए? या आई मीन यूजुअली मैं ये करती हूँ, लाइक टू गेट इनटू ए रोल। लेकिन ये वाला रोल हमने सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करती थी, एंड दैट वाज इट। लेकिन वो दूसरी सीन था, वो बहुत इमोशनल था, इन द किचन विद रणबीर कपूर, एंड हम काफ़ी रो रही थी, लाइक इट वाज वेरी इमोशनल, बट इट वर्कड क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छा था, द वाइफ नंबर 2 and 3, I got lucky. I think when you're working with good artists, it's very easy. And Ranbir, he was so good. Like, he was funny and comical. He didn't make you feel like, oh, मैं बड़ी हूँ और आप छोटे हैं ना, like. Okay. He was like. I think set पे कौन बड़ा छोटा होता है, चलिए अच्छी बात है उनकी तरफ से। Acting is acting ना, like. Acting is acting, वहाँ पे कोई जी नहीं होता। Yeah. अच्छा, इतनी की जरूरत है वैसे। शबीना, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से कोई ऑफर, कोई बातचीत, कोई ऐसा काम जो कर रही हो या किया हो आपने कोई? Actually ऑफर्स आई रिसेंटली, हाँ, तो मैं सिर्फ फॉलो अप करूँगी क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ ही थी फरवरी में, बहुत जेट लैग थी जब मैं यहाँ पहुँच गई, एंड ऑफर्स आई, वो सो हम मीटिंग करेंगे एंड देखेंगे, मतलब आपके ज़्यादा शौक है वैसे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करने, या कुछ और सोचती हैं? एक्चुअली फिल्म्स में अभी
मैंने फिर से मैनिफेस्ट किया दैट फिल्म्स इज़ माई मेन थिंग अभी. Okay. तो जहाँ मैं जाती हूँ मैंने इंटरनेशनल बनना चाहती हूँ. यूके में, पाकिस्तान में शायद और बॉलीवुड भी आएंगे इंशाल्लाह, और अमेरिका, जहाँ मैं जाती हूँ मैं एक्ट्रेस हूँ. बिल्कुल. एंड आई एम नॉट इन वन कंट्री. हम ट्रैवल कर सकते हैं ना. Yes, तो आपके आई जस्ट easy वांट है. टू एक्ट. चाहे वो फिर हॉलीवुड है, बॉलीवुड है या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है. ऐसे में आप, जो आपने कहा कि यूके में तो आपकी एजेंट हैं और वो एजेंट के थ्रू आप काम कर रहे होते हैं. पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है गालिबन. यहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच कर रहे होते हैं आपको डायरेक्टली जहाँ मैं जाती हूँ, क्योंकि मीटिंग्स था आई थिंक लास्ट वीक, एंड we just exchange numbers. Okay. I think शायद ऐसा होता है, लेकिन यहाँ भी एजेंट्स है मॉडलिंग के लिए आई थिंक. है, बिल्कुल. हाँ, तो आई नो अबाउट दिस. लेकिन यूके भी होता है. लाइक एक और मूवी है बुलेट, मैंने खुद अप्लाई किया. एजेंट के बीच कोई नहीं है. तो ये भी होता है कनेक्शंस में ना. आप नेटवर्किंग करते हैं एंड यू थिंक ओके एक्चुअली यू आर सूटेबल फॉर दिस रोल. तो हमेशा ज़रूरत नहीं है एजेंट के लिए, लेकिन एजेंट एक प्रोटेक्शन भी है क्योंकि आपका पेमेंट वो बड़ा ये भी होता है. तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं. वैसे पेमेंट की बात हो ही गई है, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी रोल या किसी काम के अगेंस्ट आपको पेमेंट ना मिल रही हो? चूँकि अक्सर एक्टर्स कह रहे होते हैं वो प्रोजेक्ट मैंने किया था, मुझे उसकी पेमेंट आज तक नहीं मिली. क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? ऐसा हुआ या होता है. लाइक लॉन्ग टाइम एक चैनल था, आई वोंट मेंशन द चैनल, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे पे नहीं की. ओके, ये आपके साथ भी हुआ. अब बताएं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद शाहरुख खान? ऑल्दो बहुत वक्त गुजर गया इस बात को, बट स्टिल याद तो होगा ना. एक्चुअली आई रिमेंबर. एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया 1 साल से पहले, एंड हमको किसी को पता ही नहीं दैट वी आर डूइंग दिस, एंड सो आई डिडंट टेल एनीवन. आई डिडंट इवन टेल माय मदर क्योंकि आई डिडंट वांट टू लूज द अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो एनीवे द डे केम, उन्होंने कहा उनको डिस्टर्ब मत करो, ज़्यादा बातें मत करो उनके साथ. दे वर स्केयरिंग अस सो मच. लेकिन वो बहुत अच्छा था, एंड मैं जानती नहीं थी दैट उस वक्त दैट आई विल फील लाइक माय हार्ट वुड बी बीटिंग सो फास्ट. ओके, बिकॉज यू कैन नेवर बिलीव. हाँ, एक दिन मैं स्क्रीन शेयर करूँगी शाहरुख खान के साथ. ये मैंने मैनिफेस्ट नहीं की, लेकिन आई वाज सो शॉक्ड. ये आउट ऑफ द बॉक्स हुआ है. आउट ऑफ द बॉक्स ये भी होता है शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड. कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश है, चाहे हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, कोई ऐसा नाम? पाकिस्तान में ऑब्वियसली फवाद खान इज लाइक द थिंग. तो मे बी शायद एक मौका मिलेंगे तो इंशाल्लाह लेट्स सी. अब मैं मैनिफेस्ट करूँगी. हॉलीवुड में आई डोंट नो, लेकिन मैं हॉलीवुड मूवी में काम करना चाहिए एज वेल. Abhi Peter, there's a actor called Peter Andre. Yes. Well, he's actually a singer, artist, and maybe काम करूँगी इंशाल्लाह उनके साथ. Because there's a movie called Bullet, and मेरे character, she's a biker chick with 2 guns. Okay. So she rides a bike. लेकिन I need to learn. But अभी सीखना है. Actually हाँ सीखना है, लेकिन UK में काफ़ी rules है वहाँ. तो insurance purposes के लिए they won't let me ride. Okay. For the protection of the artist. But my character, she rides, and she has these guns, and it's like a team of desi, like, you know, you have like the Marvels or something like this, you know, but we have a desi team, so all desi cast, and it's like they're fighting for a cause. So movie bhi aayenge, and Peter Andre is like a name in UK, so that's good. And Bollywood mein, I need to actually recently मैंने काम किया, एक वर्कशॉप किया मुकेश चावला के साथ. Okay. And he's like a big casting director. He's done lots of movies. तो अभी उनको पता है मेरे बारे में. Great. तो चले. I mean, in his mind शायद एक रोल आएंगे. रोल आएगा जो कि आप कर पाएंगे. है ना. बिल्कुल सही. तो ये भी एक चीज़ है, क्योंकि लोग कहते हैं मुझे एक्टिंग करना चाहिए, लेकिन डिपेंड करते हैं. You have to see if the role is going to suit you. True that. कि आप कर पाएंगे, आपके साथ सूट कर रहे हैं. रोल के साथ. And every role is not for me. लेकिन I believe I can try every role. You should try. Acting देखिए काम है ना, एक्टर के लिए तो फिर वो काम है. कोई रोल जो मर्जी हो फिर आप करते हैं, उसमें आप एंजॉय भी करते हैं उस काम को. All the best for your future. Thank you so much. Thank you so much for joining us today.